For many, God's grace represents unearned favor, a gift that sustains us when we are at our weakest. It's a reminder that even when we are overwhelmed, we are not alone. Prayer, meditation, and reflection, such moments can deepen our connection with God, leading to inner transformation. Extending grace to others during their hardship is another way to reflect divine compassion. How do you show grace to those facing their own challenges? Show what grace under pressure truly means today on Good Morning Pastor. Yes, good morning mga kapaglaw. Magkaroon aniya na sa inyong paboritong segment sa matang Sabado ang Good Morning Pastor. And we'd like to bring you the President of Northern Davao Mission. Ato ginit silang ikay naman no, tungod kay sa pag-bifurcate sa SPUC, na-miss na po nato ni sila. We'd like to bring you and to introduce to you Pastor Seth Soan. Good morning, Pastor. Good morning, Ma'am Charm. Salamat sa invitation. O happy Sabat kanyong tanan makaisunan dalayon na Dios nga nagkita ta after the bifurcation. Yes, I think a year after, no? Yeah. And nagpasalamat ta tungod ani my journey with God because it's a joint force of SWPC and SEPUM. Yeah, the two unions. All right. Pastor, let's talk about grace under pressure. Unsa man gyud grace under pressure, Pastor, in your perspective, and why is it that we call God as God nga full of grace? Yeah, grace under pressure. But pasabot nga kanang nakas panahon ba nga naipit, naas kalisod, naas problema o nakabay na himo nga sala, naputos ka, nalimin ka sa kalisdanan, but there is grace. There is grace under pressure. So kung mo bati ta nga naatay kaduulan, nakailatas Ginoo, it means saying there is a door for us, a way to go for comfort, for solution, and for the complete remedy sa ato nga mga panginahanglan ni anang hinungdan sa pressure nga atong giatubang. Naigiingon, Pastor, sa Bible verse nga we are crushed on every side, but we are not perplexed. We're not destroyed by the different circumstances nga atong na feel sa matag adlaw. When we talk about kinang spiritual belief nato, Pastor, ba we said nga God is full of grace, ang iyang gugma o kaluoy kanaa kanato sa matag adlaw. Unsaon nato, Pastor, nga ato na siyang masink in nga belief sa atong hunahuna o kasing-kasing kay every now and then ma-meet man gyud nato ning mga circumstances. Yeah. Nya, listen man good nga inject sa imong mind nga dapat ako'y kuan karon malumanay akong reaction karon sa matag adlaw because I have to compose myself. Yeah. Unsaon na siya, Pastor, nga atong kinabuhian? Makinabuyan, ma-internalize na to. So kana siya og atong i-welcome man gud ang gahom sa Ginoo. That's the time nga makadulot sa atong pagbati sa kinabuhi. So kining tanan, Pastor, kung ato na siyang ma-inject sa atong heart o sa atong mind, makalid ba ni sa ato nga mahimutang peaceful og mahimong kalma kita sa matag adlaw? Yeah, like for example, naka sa pressure kayo, then makunaw na ka ba nga dili man ako ni masulbad sa akong kagulingon. So one thing, ang word nga makasulbad is surrender atubangan sa Ginoo, and the Lord will help you, will provide His sustaining grace. Kanang giingon, Pastor, ba nga, will help you, will provide. Sa ato paggasa ba ni Pastor nga, kung gasa siya, so dili na ito ma-manipulate ang Ginoo nga, tagai kong iunan ni Lord. So dili ba ni nga, o manipulate ba nato siya nga, maka-generate ba tag atong own favor on this? Ang gasa sa Ginoo, libre man gina siya kay gasa man. So we don't need to ask. We don't need to ask, but even though we ask for it, whether we ask for it or not, it's in the hands and the power of God to give it to us. Oh, so sa ato pa. Pero is it necessary, Pastor, to tell God in our prayers nga, Lord, help me today because kinahanglan ko nga mahimong kalma, mahimong peaceful, bisag unsa pa akong maagian. Yeah, is necessary that's also. The normal way of asking God. So unsa pod, Pastor, kanang mga
spiritual adversity nga atong ma-meet every single day. Unsaon na siya nga makahimo sa ato nga mahimutang ma-strengthen ta o mahimong ma-practice nato ang grace sa ato mga pressures nga ginaatubang every single day. Okay, sa pressure ang ato ang pamaagi no kanang nindot nang natay mga na-memorize sa mga verses. Like for example, nakay problema naglakaw ka, nahadlo ka. So you can memorize chapters like for example for me, gamay pa min kamao naman ko memorize Psalm 23, Psalm 91. So I used to memorize all those verses niya nga libro unya ma-relieve ka ba ma-sustain ang imuhang kusog, courage. Kumbaga, Pastor, when this inside voice is telling us that you cannot do this, mga negative nga because the enemy is feeding us negativity, right? So kung naatay panlaban, mga weapons nato, katong mga bala nato, nga Bible verses, promises sa Ginoo, we can talk back to our mind and tell that voice inside nga, dili ni mao kay muning ingon sa imo, God is with us, at God is our Emmanuel. So ina na, Pastor, no? Mao na siya ang munay bintaha o sa tuwa bintaha ko naatay nakatunan mahitungod sa Ginoo, then natay nasagulo nga mga bersikulo diya sa Biblia nga natudlo sa gagmay padaan, hantod nadako, hantod sa eskwelahan, hantod karon malipay nga ang matag usa makabaton og kalig-on. Quickly lang, Pastor, I would like to define unsa gining pressure when it comes to our faith. Daghan man ang pressure, di ba? Nagsibit og una unsa may binisya aning pressure? Murag walaon ba? Unsa may pressure? Nagsibit og una ganiya ba? Unsa man pressure sa binisya? O di mapod mo yung tanga naipita sa kalisod. Kay daghan man pressure, na-pressure nga kwartahan ka. Ma-pressure ka kung saan mo gamit mong kwarta, di ba? O asa ni mo gamito ni mong kwarta. Napoy pressure nga gwapa kay ka or gwapo kay ka. Napoy pressure nga kwarta. Di ba lahi-lahi siya? So, Pastor, there are people who are watching us today and they want to hear from you kung unsa po ang imo ang ikatambag sa ila with the pressures they're facing. And mind you, mga kapaglaom, aware tatanan no, nga lahi gyud ang atong matag challenge sa matag adlaw. Your pressure, my pressure can be maybe different from one another. Lahi ang imua, lahi ako, lahi po kang Pastor Seth. As an administrator, lahi po ang pressure, right, Pastor? Nga imong giatubang sa matag adlaw. But how do we deal that in a Christian way, Pastor? Yes, balik kita sa Bible, Charm. Balik ta sa Bible. Romans 15 verse 4, whatsoever unsay nasulat sa kaniadto, gisulat na alang sa ato nga pagtulunan. Maghatag natog comfort, maghatag natog kalig-on sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw. And also kining 2 Corinthians 12 verse 9, nindot mo kana siyang biblical assurance, my grace is sufficient for you. There is power in the grace of God. Onya kanang word nga sufficient, wa gyud kulang. Wa gyud kulang. What we need to do is to claim on that grace from Jesus Christ. Amen. Thank you so much, Pastor Seth Suwan.